guys. Guys, balong. Balong guys, balong. Balong bong. Kangkong day guys. Tangking. Ay, kita naglaba. Ito naman si Kurakong. Ganyan lang daw paggawa guys. Iyan. Ito po. Gagayahin daw guys. Nag-lipstick sang itom siya din. Kauwi guys. Nauboy guys. Wala pa ako naglaba guys. Guys. Yung agnayan dun guys. Ligo na ko rin guys. Sigbahin natin guys. Sigbahin. Yan guys. Yes, Kangkong guys. Na ganyan. yan. Ayan si Inday. Ang sarap Guys, naman ba? din. Saging guys. Ito guys. Yan, saging guys. Yan, paano magkain ng saging. Ito magkain ng saging guys. Ilaw ito guys. Sinugbang saging guys. Ito po guys. Yan, kung paano magkain ng saging. Damit kita ang tangkong. So guys, oh. Batok guys. Ito. Dami. Lami. Lami na Stop guys. Ang usok guys. Usok. Asok na. Yan, itong pispan guys. Yan. Maraming isda ito guys. Sila dito dun guys, so naglalaba. Guys. Stop dito. Guys, luto nga guys. Guys, Wow. Saging. saging. Tulpat tayo mga guys. Saging guys, saging. Ito lang pag-udto mo guys. Ano ni saging. Ayan mo. Saging. Yung si aming ido guys, si Marian. Aso. Wala yung aso ko guys. Diliw na guys. Guys, Ayan si Buddha guys. ito guys, pakainan ko yung Mrs. niya guys. Ayan yung Mrs. Kainin niya yung Mrs. Lawat ko yun. ya, huling na. Ito tama ah. Huling gos. Huling guys. Ayan si Dudong guys. Nagligo. Ito guys. Ito. Ito Guys, may Nasaging guys. Banana. Banana. This is banana. guys. Ayan guys oh. Paano magkain ng saging. May gusto guys. Guys. Tingin. Yan. Lang guys. Udah mata. Silun na guys. May baril kami dito guys. Paki-comment na lang guys. Bili kayo guys. Kato yung nagbaka mo bagya. Ano guys? Hindi naman alam kung saan. Wala. Wala. Yan, naglabas. Yan, si Josel, guys. Naglalabas pa yung kanyang pan. Harap pa guys. Saan, guys? Lulupok na yan ba, guys? Napin daw kung saan yan. Maibon daw, guys. Yung pula yung mata. Ilaw. Pagabi nga. Yan, marami siya, guys. Yung aming kangkong. Bakal ito nito. Ang saging ko guys, oh. Hindi ko nakain. Unggoy. Nilabot, nagkaan din.
Tubang ka naman dito. Harap ka naman dito. Ayan. B, dancing, dancing. Saan? Please. Ayan. Si Purinay guys. Purinay. Si Purinoy guys. Ato naghampang-hampang guys. Ako na guys itong maninero guys. Bakit labas ang Hindi ka lang malabahan? Wala may bla. Dahan lang na. Garden niya sa pilit sa tanong. Lo. Unsa naman ni guys? Unsa na atong kasama guys? Ay, maligo na siya guys. Mag-shower yan guys. Marami yung labanan guys oh. Guys, ayun na guys oh. Dito kami gayon guys sa sagbutan. Malayo ito guys, mga sakay ka pag uli karon. Kat, sakay ka niya kat. Lutok man. Garbang? Ay, garbang. Kumaya? Ito, Dre ko siya. Dre ka sa likod, mayo. Yun yung aming mga maniniro guys oh. Ayun. Pagka-last na po. Si Marian, ay yung kinakain ni Marian. Yung kinakain ni Marian. Ah, saging Marian. Itong pula mata. Basta. Yung iso. Saan na yun? Ano? Ah. Basta. Si Bad na Marian. ko bag. Bad na. Tingnan mo yung ating kangkong. Baka luto na yung ating kangkong. Kangking. Ayan si Buragay. Si Aragay. Si Buragay guys. Si Buragay. Yung tingin siya sa itaas. Ayun naman si Aragay. Aragay, si Aragoy. Matanaw na din ang lipstick ba? Lipstick! Wow! Ang ganda ng lipstick! Wow! Sobrang ganda talaga! Ay! Ayan si Aragoy. Si Aragoy. Ito Tayo eh. guys, may kagagat tayo ng linta guys. Gago ka daw. Gagtan lang ano. Kit ba? Ako naman dito guys. Tengge. Yan yung aming mama na guys. Kunin ko yung flowers. Flowers ng kangkong. Okay, guys. Guys, kangkong guys. So guys. Puntang tangkong guys. Bilis lang lutuin guys. Ito basi ano ito? Luto na yan. Guys. Yan, paano kumain ng kangkong? Ah, ang sarap talaga guys. Pag nakatikim kayo niyan guys, ang sarap talaga guys. What? Guys, oh, saging guys.